dia panorungan sabulan kana minum bawa haji siti maya latir usan dia kau mainan tarai senang seruman yang bulena wasarong poni mantona wasai mantoaina mia kapagederam doma gedun duang ya uraina besolina ngati dua wasama kodia kaidon pedo nadi makasni mari bengagu miran marapala pesile basaroko di mantokai ino kuana kai rode ina ofuni de to o ala ina so familia to na familia go se ya todo tanana sarakata no vaya tano dia sorotan sagunoi dengan bentuk gambawana darah detai segala bisindo reman tauna so saya inawan kamarudi naya ini kalimon rumah ngadi toa bentuk sili beret dia toko winjai no kuana kamarode pamedia panggede pamedi mana lokoy ayah ko kamu tentara kata kuno ya dilangin di pagiyoy si beri kang ya so familia yo so familia family mana kuna ayah beria la bisa nagaria gundoy naode penatona besar sana nulamu besaniya nanau pemana nabi bentogira oka aima penana rosa di natelo kon saise no sikadi umar kali terunga pameli mana lokona dia iso pesi solo kana panoroganan harakata bulakana dilangin pagayuni haji siti sumaya baia labia panorogan sara kata bulakana belagi niragan segita di tenongan kapepeging ngediran wa opede oh irani na umanira la kasini mangan paenan ya irani na pakuta yunesuta usaka soso akiranoy tapi ay kadito isolotana panorong inanasara kakabonakan maya kadito iya nakatarit sotana kompas sowingai ini manga dia toka penggerian pagaring sonia kamuna beradam maka pagi ngedian kasara kata gunoi sugeri kasai gede pada di kasagede kita besar sowing di bentugan ode tumonana de sorotana yang panorugan sara kata bulan tengah kagi wento getawa bedi binare mambo ya ya mana makai diri akan terdunia gede marana kena gede mati membawa tiya makaumbo marana makaburan di bidori di kau pengapidulangan di kengan belum bermangangan di paraya kanoingan ini pagadila bentuk nadara deta arah kata gunoi nanda oh pengemai
di oma raino duka om awe kabudaya untuk parasi hati siti somaya pamene mana lokona bagia labia panorogunan para kata bulakan roina no pinde iso payung tanu sarandao binela kabina ringa lungo sasina yana sakolo idindia dia widani rana wala widya somalonga pitowa mapagalungan 28 sama binatona peserindu sa oray sa pulawan kay hirap pagkasaytila nasi haji seite so o maya na dinabungan yan lagi idaro wala ko udekan Sialin dewaninya naki yang betaraiye Naraka kahagun kanan nao pemanan Laike haji seiti so O maya apa mene mangon tawar na palmi yelo Wando tadi tenungan samaria kali lagi ni pagriyon panorongan saya ta bolakan inuman di terenunga oh bingir ulase kerman saladnya mau sende maafir sadia putaran dia emak nasuk ini sini lagi bentogi deto amuin famili haji solo tanaren naraka gundu ya isama ukamar pendide unare dao namani kairu dingai no manite no ngado dikade garo wanu ngai da pamene apina awasolo taina mai agamor sabula kana minun una penakide to nadin ini penderai non lanto bukan raya di bentuk kaya rodi ngaso pamilian ayai nao nama nuna puyahuna kawesarani zamen pamilia di marawal yarani mole Di
familia benito agile ora presiden ai sala de no uresa gara ya diteno sama panapa ni na sagare na familia benito gua obir ora presiden Pamilya di mana na bagi dia mula
mangatamina sering kami yang itu soalnya puris ini tersalah lenoresa gerai soalnya ada corona minyak kakela pesada kurain satau biar dengan kumpul tidur bisnis dengan puteri rosam ani dia seolah lagi kalau pindah kami akan girai kalau pindah pegamadi putari rosali deka ala bengkadi satu hati dengan kawan ayah ini kali mudestu setengah desa gerara pelada saingaran lupa sendiri berita hidupan amangko wilayah semasana saja sama satinya yang kau libuyokan ayah kau hidung kabar kamu kedewai mentok kau nak kau ayah dia ina kau pasti ina kau Yesus karena ina mati mati apa bisnis di dunia dia mana dia tahu dia kadang berubah mengarang kesabaran ayah karena geninya nak begitu ya kau masih mengudah kalau Indo masih bisa khawatir si suam sekar reres sati lagi ya okiani muda satu nama muda kalau Indo Indo pegamadi putari rosali deko dua kata ulur ikilah sama lima isim sama tahu pemikina kurasa dua kata ulur tak kenu besaya kainu pekedi belai mamuda kagedon Sulada kokia di muda desa tahu mamuda kalau pinduna hidro kari makarawa mana daga kuwi wow kabeta di saya beatan dia berada kalau dunia desa ini berada kalau pindu kalau saya kupiah udah betero di nada beban pakaian aku pengantin salala gede akibat tadi aku deh kalau pindu nak kurung kan api ya kamu di kurung api salah aku nama nak kenal tadu kamu sing nama gigi nak kaduna di gaya sebuah usur bedem pekedaro dusi saratan aku lala gede ngidu di maragen niat dia bisulura rumah elada nak kana sakaso bebentogen bila lemah laun waura dai kapapari nakareng katesan kon pasen aku bumi pamarura wisa boyudeng keanegen mana pusing kala ikade makarau berat dan tomenan kalina kami yang andi berat udah kalau pindu dia susu yang kena amai kaji nang kau sarata kakola dena ayah pikiran kama udah kalau pindu na besar gitu berat aina makana wago magina putari rosani de kau sari de son wau berat saka papan tagina makadu mawadon saudara ibu na panang kain na uroga manguda kalo pindo dia sogan yang kaya sadina de na pesterat ni rubasiru sang pundi nalaga gara-gara kakatawa na kapamana inokupinu di putare rosarinde kaya ini kali mudi mikisa semaninya na kapakada gitian mitawa para manisa gusap kitawa manisa buangga pelipating aku de kalau kinu susah kono aku kitawa saratai penjutu kai tidak sama lima yang hidup komat tahun
pada pegana bentom pada pegama dento mangawur sarana waguene ko pagana yakian dito wadem ingade dunia na antona ko komani ini padodonian na udah kalau pindu kakatawan kapung mana dango mana gitu naik pagi dia nawalu ya kuman kalau pindu sapendit kadiman maka pendut suni dia minta kait nawalu ya kuman kamu made suiran don menu mana raga usohi kusade memagi kunari wadana pengundia mi pantau simo keto kagering ado kuli meuni sang istri kanu pindu kia saya nani yang lagi saya khusus saya berapa segitu saya semurah khusus saya tergembar kalau dunia nana lagi rostari dekat dengan kia tangan tangan manis tangan aku mangami kia dedika ayah bukti yang tak gesi mangu dekat pindu ada aku mangatinian saya bupi aku kola laga moni kondi ada bau kedem ya nano makeni dewe nana purung pagu kapi kalau pindu sampai di dewe gui kasarano ne ilmu aku pendeka udi kapurung api ayam masawa tada sangat disagin mana lain saburatan patina kali de pangan nada lagu manga wono nadi kano pemang kebanado ngode paka laran wona kau besi rosadin de nain walempen araya wabulu de musuwi de kana katigang poron nain kadiri buka pakai datna ke sopito para sagu sopito amande ai kabairan dene ino yudu ya mangawono resana una parati yam kade naina uli tuanan sorotan sagu noi sana apa ya gema papa sebelah di ketak de bui ke kampung manoragat sering sopani mau masagi buang mana udah bilang tepat kegenapanian mau dia kagiro pindu kan perkara winata si bambilang tayasan kau roang saya buang piang dira kau dia tagung pat dia di pantai nata no ini upama pakai natenakan kita amani saka pakar dari tiana kopiani mudin saat tahun apa gederuna manis setakut tuan raya raya tiana sorotan sagundoy sokan kuat sataro topai kadua manis setakut nabi soka perhatian aku ini soguna biar paling tahu Muhammad marano asogina wajib bengkulo lanung bawatan wadem isena deto aya gia sorotan daya panorogan sarang kata bulakan minggu bulanani soli marokunai manan maparati yang soli mawakatunai katalo manis manis kuawin inama sokada kagu ina menasawika pautan manis manis kumpabilian ikari manis manis kuawudu welo kesawono tasumbiringan somilong disaladekam sawekan manis manis kokapelodot manis kokulayo kaladu managi gegawmi pendulu nanian lagi de beria nabi apa nuruganan para kata bulan kena haji siti sumaya
Kana na upama
tom kata tadi mandiran isi benirang kutuna ya watawatan de lagi tadi pirana ketawa dirang kemana isa sedugan miyangan diriku dede miyangan diriku aduna gintena kumak kedok ada makanan apa dapuna norak mata sopa ngading gedau asal kami dilatuna tagelai taro kailai tahu benar ayo matunu kuirana dua ketawa unorama mude kagedon penino unai pandi pateka desadini di datau inosti hajira saula dilangi ini pam yoni sia sediam sapamilia guru pamilia mago tagara sapamilia untuk ngaino manitenauan kagiena nesonde dia kagiena nesonde ada tu sabunga matawaraga lagi dan diragna segitar ditenongan nak pergi ngedian dan apa mana nana kabesarani ontong ditenong sama raga kagi kadang lagan naku ikadu pangat naman napugaya boy mentagi rumai masuk pamilia alir tidak gini pagayuni bentuk salam odina so pamilia kapal sama buka marga pepangatan sama dana kekade sama paurom nukini seni giyangi bentuk gani nurana so pamilia alia so pamilia untuk menapenki mosen patekam ina unde torayana pamilia wontong dilangin pagayoni betogi juaira pamilia guru sokini sinigia dia mulana nian agana makoro dingkaya pemeduden apa kekinan dilangan lagi kado pindu sakian deginganian Potare sani dina bekami suwaki mau de pakaran sasakeun iraeun kasih mana siru saling diatiku ni kalau pindo dia aku mata ya katomo pung ya disogum penaperagan pemaga kana mango de kado pindo mino mata peruyu di bedung besar peraga besar kampangan potare rosani de lalaya masaka matuna mo abusani na umani saro mina kowa ansade awai mangato umane ini ani na ya ridu an stadi na ini tundu ienu pasan utawa kesadutan nau kemenanan sistono tanaga wasara ketabon kali nalagi dia turun so pamilia untong sukini sini genaki yang mulalani anami anagiyom bila lagi kalau pindu sakia degingan ya pikiran tare rosalinde makamla kita penuh makamla mula kita dunia konan lupa
setaga pirula tahu tapi nami yang ulang kamu dekat kadon pintu kadika teru dia kupu urap lumuna sakat tero nunggu dan kakak berkorak katong panaku tenaku apila ubekam pada ngedera mangu dekalu pindo kenapa wasu saremu beka betak asih pecah kapapan tagenanya dia nak kesirate mangu dekalu pindo katerona karakana api ya kamaran tanga kapapan tagenaya bekawa tae ya mana petemu di busaka gekoka benesan kuleges jadi dah keregan narwar kulidan kakasan kamanita kesel ayah tawa mahudah bulan dia madawan hilang kaya tangkapian kaki ya pembus genap segi walau tolak pedina betul genap pakai no bersayang berdengki ya tangga anak komedi kuda repak koneku kene ini mode kataran gerian ayam tangan kai di nuna asenor sepame diam angko apa media di itu asal panas tabu kawin piring mengana berisa berasa tak kiri kiri ya benar ulang sakawanan dari pak menanu kaki lagi anak tongani pagi kamu sampurna sara kata kawin sakuli lagi nyana ulang stadio ngakadeno mati ya kakagi kekairan kogi rumah dia sopa media lo apa media magedara lalu sorotan beesa kata buka kawin lagi dan diragena sekitar dino menakap pergi mediran taruh tinggalnya pertama minggu lawan teloma pagalongan dua dapat bisigen sama bini tokona pesedin besaran na pesedin sarang kuno akai apa pergi Ito tondogi anu na putare rostali dina soka porosto palang soka taragun dina mangkami ati di kamari geringa pautin putare rostali dina piang asoso kudena sarung gelang kaya nama lubaya main kalau hidup muda mah garing bukune mampu tadi dia selimut si putare rostali dina de rumah bukia tikune kalau pindo segedi taka benar di maka pembudi si mengeluh kalau pindu sapeden bekalu ulama awon sama seget tulis sapa ngatuna di maka pekum wau kia mau de kalau pindu kadi butero udah tahu ibu masangkai pikir kadere deatan wau imam sarakata bulakai bekaram pai tu kagede jika maka petutu pekadu pemanet terawun sorotan apa nurugan sarakan tabulakan biai bekap ada kuum beserta dekat kasih ngaduki dua buang adi dia susah lagun ini dia rumah ada atau naik madi dia ini susah Destiny mota putare rostali dina dia dia mi destiny putare rostali de dina ukado pindu kami arati ya ko wasi besi kado pindu na kia saya nani ngasto kampung mata asole aya karaya dina ketamane maga ampani ya maka pupuga
pirang lawinian ayah sarino corona dini yang kebentayan sepetare irusan keadinde kasih sani motaken saya untuk pagunun sami kurang sakanon kalau pindu sapeni de berindemi tanto ami aku kusini orang ayah de ya kita berkatero paraman yang luisan hadis nasofini sirian nak yang mulalanian binatang boro dinaian tayan anak kaya beria rokaima sopamilia sopamilia bengoy kami di mana punaya beria dabim lagi kabut sesara kata ya hidup di kamar budi kami dia penggegap kami di mana lokoi lagi di mana sakit tak tentang mangantang ni nami segnala segala mangode sokadar tawa sobentong ngabadi binare mambo mabu sakadara magu mastadara de keladi bagi ada bisa kata gono ya ino seira okaya ya ya so familia so familia semua kami di mana ada kau lagi isopim ia isi ia dah bawa pisi mandau tahu saya sokene sendiri yang muda dan dia yang tangani yo bendemi yang yang lagi rusani di naik no ayo na beto sape ia minta no pakaran tetap pakaran kono nak bukan dirai don salamat kamero ya lagi kalau pinduna salamat karina nusokia di muawudin saya tahu kansiran nuri di sawah ngakabudin kanudian ustaz ada benerudi ngakap kehilang Pindo, saya mapakai di benina hawi to kata dumi mangau ngangen. Ane na bepiagi wa waktu dina sarak lima sawan. Dia di budi satanan nalong kesatan nasi potari mawar. Ara ketakulan nana di henti nora dia na Ibin sadi, ini kasar salung mana di kade derun dungan, kato keremi nulla uji, dia tasawé lemwe, peserta de bulan rudinga pamilia di pantara pamilia sulatan, ayah sudah tu imam sahara kata bulakan lagi di mesti ada napa gelong aku lalaga degewang kokong agen, kala deng mau usah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ada tuh mama, ada makan itu mak. Kalau ada manusia sini takkan kayak putra urusan ini. Oh, tadi pakai kotor sakit kalau bin, yang ada kenutup makan dia sini. Kotor tidak mungkin. Potari
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kami dua-dua ayo siap kepada ada pagari kuah bidang kamadi senang kedua-dua kau minta kami kau sakai
Amaya kenapa kepita apa mematu bintang sakana na yang tahu na jauh saya na hilang. Ayo sani itang nguragan juga masih apa ya. Ilok nga. Shoutout terkano langwan na di mama. Sulutan sa muna ya. Ang ramas na. Di piping up na wala ka. Bulsa ka dan, matan. Murano. Tawa lang ka. Pangangatingan ako, di patsiko. Mata. Dap kila nga mata sulutan sa muna. Di pa sarap ako ng matawa. Kabad makatatagir. Katagal lang ka. Datang ke resi Solo tani betul. Au genas tua umayan kamu ngena kokai sebeni wau kadera miringa kanalla. Matang dumiti long si Solo tanda posti ya, betul. Matang ini jauh tanda posti ya. Pawang lulu tanda masani siarta idade. Gamu olarai istimak tanaman sofata kadera dia betara maya gayem ya inadi le mayam ani ai gamana ka saya gudi alaya itu makana tas dia itu magide quiero pa semana tapi pero kukia simpanau kader lang kamay misai mga detu mga budi mga kodi na usay mantong paya nakagia kasumasay saya miere sinarwa sigaynian urugayna kalirinan solotana painuro ugayna saraka tamu ulakan na tamangkoni dangina biya lagi panorugayna harakata ulakan sumaya
miringas tanginan ukalilang sasainu na miringas tumumiri karena mundiri lasan komo marang ini ngakarani marang ngapaye ngapaye ngerayen toaku tonana gidua makala saya sati ya rumaginde nagoda kalau au pido pemai gula bonang yang sakania nami yang guling ngomoniku dari di dunia lagu dia mahal rekat tahu ketahu kale insan nami ni timbul ko ada mi karaya go bintu genoke iya ni mudian saat kau nami dengan aku kai parai ni tagolam buka lider dia kena kau kaya bulan dia magin sarata kapan tagana ya mau dia pakaran kau sani dulu mindo di maini dibu aurai lagi lupa tasige ya mitero sekolah kita kia pengatani waduh dia de imudian ane saat tahu kana na usani kunina to sasumi sumboning dia kena kau semani ana kamian dia kau semani lagi dia jiu marah solo talena panoro ogana saraka tabu bola kaina ino manite no ngau birol santeon obira olasin era man salanya musni mafir sadia patala bimaka ilangi lipa agayo awone hasisitis kumaya pamini manalo kuna beriya labia panugenan arakata burakana ino ya tanudia kapota kilang sarato manga onora sorota saragunu ya ino seideton ko aelaya na pamilya gumangsi ngakan kemana ya inin kaliya poka agana inak na naga kena mangu dia kado kido ila yang gasomasana sadista tandiya na yang kau nakon paresena kamba udah kebentukina hayaya karenian wow kodi degeni sapani patawa urasa maka pengetilan dalani kado opido udah bentar desa lalaga kayak piteruagian Tarero sanidina ino papeno gudi pitoa para manisa gusto pitoa manesa ipong sapagane na rami gubusa wala na yatae bupe kaya nagi pitoa para manisa gusto pitoa manis kaya ko ketaduma nati kuni kalau gusto makasih ya umaso magkasa pulong Malasonay luwaya tandu dia magude kalau pido pero na penerakam bepiya penebeto mani madulin susara guna digadi kabuyo ilaya kasto masana buaya masani ana benobukan dedeto ayang kama pembuyo kestubi kompara manis tahu sopito manis kabu lima pembuyo kirupa kami piaran Kia susuga yang kadi lengat tadi sebut tamang udah kado pindu ada kata makasowa Lai koropa kamdila Kaya tamu kada besar sabut kaya koko kumanu kang buyo Ino kang rima akarang wamay halang kaya kon Kaya ada semua aku kalimu
udah kia saya naka berber aton toa ngandeng udah kipintil miak kabela beda katawa leka pemana kalau bisa pede hidup pegeda rasa pitoa para manis usapito wa manis kakagi sumasa napangatan kadito kia susu yang kana yang amapeg kasosa kono ago pito wasarata ipedito kamu dia kado pinduna ya kasowa kadina perumah kasomarata anade kamasowa kotaru pasawianan kalau pindu sapen di damu guru kaperumah ngakagi ria benar ada kaperma kasowa koro pakam diri dari tahu kami kagi nak kanu mapura dia mati bunga kaya imang udah kanu pinduna nu makoran dia mangna wala ini kalau pindu sapeni dia beding serupana ayahnya serapido beding masa sarampong atas sarampong iya nada lagi kalau pindu itu tendu gian nona pertari rosalin dina ayahkan serugen sakit tahu dunia ngopi dari mudi satana sekian aja kurun ni angkat kela aku kola lagi kalau pindu kau kurung keregi terogona kerekam kalau pindu sapeni dia berpihak kamu bersama ulang karena di kayu ketinggalan pertari rosalin deh mudah berlagu mana sanggup para lain karena di kamar kayatin wow kamu piala kamu enak kudu aku mangawon tasa mekam kalau piye dusta kene dinapakan juga napana warna bersangka nama titinga kaden Montare rostani dekai no kamu pikir karo pasabu ya nani mangoda kalu pindo kena alalaga kena sakaso betul kena bidang tawa udor dia korong kerega kena asabu tak kena begiya dia panoru genang arah kata gula kena hubesi kalau pindo ibu serat sabayana nawa kodum pipirote doa betul ala wasai saraya kadua mati muka ruang muka salbem ini kelangan kalau karena kaya salrino koroni nak ketawani ada peman ino pepueno budi sopi tawa para manis atamako para manis saya masang korena sapolong aku pitawa saratai pindeto kaya kuani dikani boy kapaka tantone yang opun di detoko winge dia miai lai odinaki ade mone satao katawanu kapemana kalau pindu sapene de aya ini kali muda dia mesti diberita pemelihin kowaya kadani yang sidida ini kali mudion ayat tahu pekenegi udia tagung patama tak sokin wayu kasodada ku paganaya petero de dia ki pantagi nama tanah dengan kagado pindo usam apa negeri dina berkora katompan adikana iya mang penggegana kaya kada yang kabusak komana rina wang mati mantai aku dena pakai sesi nuanian ubesero sari dina berdin bepunga berai saratian kunada geram teromona karapa manguda kano pindo ikowi pamagari bemasawana tutur koko mano kamu kali kowi petumanai madiwa ngasotam ayati bekaka betayana kali papa yam ino dumpia ngado ya mini pamagala ngado ne kapagi ngedika de dumpangin sokoran kabaya pusi benai poso sama naya ya temo konsotong para katiube inande ade marawat tono burang takena mangkawo nama tongko kalau pindu sampai daru amade yang kabus kabari mata nari kapenduya anak kai pamanu dina malam kakek tomo padro kakak sokala wadi kana umani terangson
kalau pinusa pede dinamita rasaikon pampang namita gusai kuo pampang si mangode kalau pindo si mani beruang di dalam matang kapan kabentar de karo biru wanoi karambo yo orang takala de pobina dina kaya kara genian ane mana ya ini apitero apa pemana kagiya ko paganai pede pagama de ko mangawur sarana wawalo waya ko mane kalau pinusa peneda gue ini ko paganai ya dito uader antona ko mane ini panono dia nagusto nabi dan ale ini ibarat semaha kumanean tamang solai mana sakamau pemana usat bediru dinga da kudu mapa mendaga sumbu bayu kakun terona karaka mau da kado piduna ameka giyenangka sating membuka daga pakai latana kena ande yang gosap asale kaya mato mari bengi mau da kado piduna begitu kalon iya matara gini dengan anak kakaknya misiroke makalan panas ada nama kada kara kadisa kagelang kanggelang tangan nama penggelang tangan pun salah lagi di kanopi dua kia susu yang kakak kurang masuk kenal dan bermakai hati buka harupa sabe ayana nama doa kena hilakan sowini kali bom udiran kadita kisu wasowa ke kalau pindu sapeden betapa dia mani wataguri kadu pangat matero onak nerekam kalau pindu sapeden dari kasih yang saya sama geri sasala kawa makin pegu gede kalau pasabe yang nami putare besari dekado gua korakaton Ambo pai nang wasiru sarin dia nami bila pen betado au pagi di nama de no ti nako wander ida komi bisa ti berkuah nak haragi nak adilagan kuah wanti belakang dia mai kondor kalau pasabu ya nani beri yang kesalo ngisi mentia dibilikan sekusi kalau tidur akorong pergi lalaga budi budi ada bunga uberian apa ni dia beyanak aku budi kegini mangan tangannya nado jika puni yang mengangkat pagi area binado lalaga ipunde kapal pemagero awetero tesamia roteyam alala ipuna bunaninya laki putri rosalinde kaleli modi makona kalau pinus tapuni di maka puna belakang pengono tengkorak kana kagi mendekom ayam masyarakat kana mata para saya kakuata kami diula masa nggak pergi madia masar nggak kena besok kena bendeng kalau kan di mana yang ini ya itu tondo dia loy potari ya rosaden de namun tiada bebe ini kelan napak pegerak kesengko dua kata waulur kanirang aku kawe akatara di dunia asoma saya demam musim udah kado pindu aisa bidang ata warna no ora pandi sagede matamu sadiramen berupa katena ada pangaraw sagede sekabudika saya na iya dan di gene sokotam ibu pampangamu awo berada wasa karami tagu iya narwasa kata kaburan lagi di kagelon pendo wata kabura pengan dia gekokia di mudi desa tau terona karatana badi perwa-ruang apelangenan one
sini yang berterkena kau dari saragat benarak aslinya na provinsi arano kali kopaka pundi ingapa kapagawangko kalau pidu sarano sawang ada main titan de buda mitinter lindungan odisi nama kalawaku manggena mangude pakaran na pagaguna ini wati ari budin sautau sono tangni saram agono awya ino siditu ala nakadi bumanguda ye ulam bekapa kita bumaro reno kaya panis todininya de pasai kau terdia do mingbe ayah di tahun tanah di makagang kuang aku winami garan dia beko orang tada lampu kanian ini todogian una potare rosari dia lagi kalau pindo potare rosari dia muntia dibilikan kuasika do pindo nai kira peladilan tungi akan benar-benar di ketunduga bidai petunduga bidai berdiri akan salis tikwani na yung kategori na mentona kena kabinareden iketunduga bidai si mahuda kalau pindo koro pakala lalu makaya ne dapat kaya na ako pemanu bekapan na di kepemagakal andai kapala kaya ko di katawan nabi dunia na kapala makuran de pian toga pasti manguda kalau pindo di pakagang ko aku wi gekadadak ko bukal Ani nakagiti manta managu piaka punde maron tariara manasok tapi ana disotiaki anon ditarikalo pinda muka kagi maedam wande nasokene sendirian kana tangoro dengan ketaman taku dininga ditamakan dirabung amanya mi pemanagu merosto pokana gau sopo pokasi mau betaki suwa-suwa matara bende ngana nakadi kota nana sugu nana lagi kaledonna opido ukamilin kano muninya nana lagi irusalinde Deakia tagang poko mangawul sarana watanan mitiara udim Karo pasabayan nina ikekairan yang sotori tiba kuku kompas Disini riganin nungka ayakia tagang si manguda kadu pindo Berlagi duli kiri da gusta budin mi karo da segitu mi buratanga gusta mi pangaro deni mae Ngangau Enian nama modea pakarano nina jika doa upeman Kewana kakak ide makarang musim mau de kalau pindo Keninya panomu disesak kalau aku pito asaratai pendito kami yang ada masa berat Saya waktu pangun tadi kesaro mapa ya gema papa sebelah dari ketaka dia gue ke kampungan orang kapalatia ya kadina sorotan apa nuruganan arah kata bulakan atau dikata weyo tau panu dininya narum bisa dia ipon kade bentuk gina kaku ya kasih beku taga masarana maka kasih kamu tume iya ya memne sono arena pakada itu nak kokia dei muaude saya tahu napa gena irona saya tapagi lain kau dia to pagani nama selikai normian dia dia tewagi nari toa betogan osoro tanah sorang asaga maka dironi duma dia tawagan asoro tanah usai mantawaya nakama masantano namo mamindi deto apalaya di muslim apalaya kaidan alaga dinai kadu sara tamamu dia upakan ragano anina soria utai dia dina ui dia tauman nangim minarakan sana
sepodo ini apa ide dia pangatane nado pia saya kulo aku ima pagi dia ni lumangka nama ani sani namo arodina kakasia ina lagi dia itu ayam sisodua watanaga o asasar kataibo o aulakan dai katallu sarat bentuk wa barakal maka bubala bugina kemasaniya dinaya kagagawsaniyon ipapangataniyo akapagatan samalan akapagatan sama pwede di masaro ko di manto iya nangkamatan tawasto ikapatasarata bentuk umauman kanan pemananan di bentuk ini to imam arakata budakan bari benar mampu kawasa sauman napa bursa petero kisini rigene don ikani mahasarata bentuk bukan laganan pemananan sorotan apa norogen sara kata budakan akagiri ya benar padi mungkin pola laga pomo emusye pusarata kisini rigene nona timbila apa uloi badi benar mampu kaya moraku lalaga kawasa sawangan nama pore sawakatiru babur sawu putero napa kesini rigene non soe kaulen man sarat napati sinamam tolina ikapi itu sarat apantang nama tahu tahu usade iraman napandi salde dagi dede toaya sorotan sagunoi enasi de toana beri benar mamua ayakan itu gian no mandi tenonga togi de toana na pamilian tona pamilian kumanteng ayakan dia to nama pakai butunta berami buayaan ibu tawan sabesana tamani didagan nadi muka salagan dana apa mana nami kadari deto ada nami akapananayan kapano tempo watawa sakayana sakapong adana sakayin dia lebih magangkung kowe maka aku di sana wasabakati kulang di potaro dari asano pamanoi kaudain ya gini nai kawalu bayar sarat nagi nane soli dia hati samam tolai kasia wasarat hati dusatia redin dari bunga manis tanari bunga kakasia nama besto pero kori bunga tia redin kompesto ini tikeng gode taro tatai sekap besi malo karena tinggu satia redin iya tinggu serau orang awak terani naik kasakolo tandi semaka sagina man awara wakana sedia mau debidan tasan tiada jengkowi gede lagi di deto kana so pamilian kona pamilia lagu manse nasorotan saguno ai kaino adumian nade takasare gide napina tari diwanara pagrapa maka saga mawaro kaku pakaya betuntam de dumanga de to ai dia na de dumano da mawalo do tia na do sari de paga pasalo manga to ane ni ngomi ya kabela bela kanela ko mana nangi kadari de to alam so pamilian toy pamilia go man sei na mapiai kanito kaya kanditu iyan wana mana gira keria sate gebela bela ingat ini yang pernah ya wanu bebaluna so kawatam so uditi menak pemilu kania ni dirungka keram agak ina sok ini seni nanare kalom opido unakia ko kawan kaso katara ngekam
Ai padi pakakau pada dina karaka soda dupito wasaratan Saratai pembuai nadi dari tangga kongko pembuai koin ngede siang kade sagerar Mantah katami mantah ipia kasowa kakamai leka saya dini tamanai durogen Panggurin payano higala lagi kandung pindo Ini dia mukanan Amang kau napa kau tawarang kau betul patah sere Daun kapangerawa wala mita musulopa Magoda kalau piduka tero nakara kana umat menduga kongka Kapag kasa-kasaku bayanan okan dito na menggaya ko sa sana desore dari mangibua paki kekandurian Kalau pindu sa pendidikan takinu babisari kami yati bersoraya dewomi yang sebulawan Karo pasabayanan apa tarero sani dina jiwa berdaya timbuwa bubasikan pinduna dininya kesayanan Petarero sani deko karo pasabayanan amasanian dinaya au manila lagi Dalaga atau mata sama saya sakenti adi kenti salalag Tumagu masa temakadi temasa lalasi petarero san Anine kapemagu manasa temag kadi tumasalag Kalau pindu sa pada kaya salino koron Pia kaya datiya nakalaran yang iputare usalinde Ayasi kaum sadira beniya numpitero wadi maka pesiri dasingun tia dibilikan Kaliya dia benar amalai para ayaku ketademan Emang udah kalau pinus lo masalah ada pangan mga alaku bebak Berdemi tatayaku buat aku buat tanian akia pero tanah dini yang kepatengan kadini yang kedenengan dini yang pendeke Aila kasih sini lah sakelina putri rosan Dengar nami yang asir Kalau pidusa pendiri ngadi lepus seratane subradua polom Kalau ayu di dekat kaya diraro budengona subra somangat kusami apa ngidien Kalau pidusa pendiri kiasa suga yang ka Ubah kungka iringene kundeli asaninara pergi mata gena kaka maka dekar kan sama pendiri bayanan Jika minggu negara tabiana ya karor mari sepamarasin Kalau pidusa pendedah nabi dah tawan dewa korupakan tiang Haradi di maka pesini desa ayaku wau dia kam Atawan semang udah kalau piduka ayaku biripain Semang udah kalau piduka di maka petelung panah di maka peseruar kaya kuang ketam adi mana pangatane pekembung akala iya genang agadena berdua kadadeng kagukia di muden satau eno magi dia nasi kalau pidusa pergi dia kali yang abuna radino man kasih udah kau utara sawi dia kalian sakapuranu nanian mangaino dan beginau bekau karagi kasubus sulada gekam bepenung begina kena kalau pidusa pendedera yaku ketaderan sepada duwi gente ya sebusung pada dia di pengekiai dan kom kuang tibi ya istri kano pindu mulai karegen neyani naik kau kendugian wahuna putri rosalinde karena bertamani kaya sika dipulas dari sadua tendok patah umum kami umar dimana pitawan lunak yang kagus lekat ibuni kado pindo inamo panamang puna dinadu pegesari si putare usali dinadina pusing kaya ini awatan tadi patuh tu berakar doa si kado pindo sapun dedet tamulangan sagadung matara dengan angka berat di ketawi udah maka dari kubet pada pagi di dede
di maka peling ayo matara dengan nada mangude kalem kopindo unang perende ka isai atom ogedon naku kadisel mata madu seorang yo benda kasagu dia ikada bina bina patela kasih teguh gelang matanian uyang sagina wa kanu pirim doa usa apa dia dina besodi katu di kabu kegam wa usa na bangasi singari na kama ku wakati kelang pamarada kita tapok kiani mudin setau nama de kasai to mana ko mangau no urusan marana unai to tundugian wa unai kapula mana ke arani apa tare rusani dia kakajiria benar pia kaila kia nadi ditawan mangu titila gadia na dia umangam ada tawa wai titila gadia na te potari rawsan ali ibarat tawasin madakala kalon pupuni bukai mamuda kalau pinduna sokiana kauron niaka kira wako kalau pindu sapene bakula no matang kabu akun tani maila mawatalu kagu pegeni kiri kali ketua dira dia naka pena modu wiro aguna ketua udah tem lagi tua usto adi nagen nata kako wakon dan aku lo kesakana ya watan di mangude kalo pindo kayak kare gening na ya watawai datang di ladi na sage erong ko ada buta tapi kupu usaham airana kaino mana tahu kalau pindu sapene dekia bayi tamina kolang wata do tua ulinya nai tidak geri nai ke kawalen ini an nada gani omi nai kade taruh lagi dia iseno wisani an se kalau pindu usam yang gua udah dan aneh naga tangko dia nekal itu pendogian non tegian mana ya mang udah pakaran upa budaya suwi gemagi tinggal sate ke pupa buruk suraga tama anggota sainges besumbu gena kau nama udah pakaran kalau pindu sapene kalawan dekai tinggi dia kapong asu bugi pupa buruk suraga tama sudah kairan kalau pindu sapene dia kakak di kopi pupa budaya wali ke mereka sumbegang kam kurang ya mabusta ala di kaki pipirasi kadumba ulu budo kemudian kan komega usang orang tadi kama kasih kerja kalau pindu sapene roda kanu mana ya wika kita kawala makan gua dunia kasokala kaya dia sosok yang kaya sokini sini bende kepitan alang-alang koron ayang tangani wana manga dia togo kajian saman kenaya nak dia toa umani butin kaya permainake isali abang kamu mari mana sekarang desa kau talama pengkodi marang saling kawana pengkogewien ayah sari no tauna di malilang kokono sari mano keko awing agida pepana kadu marang korbi wa usto awomen bilana wasaku bugan sadang matere amaku seberangan Upang tawasi mana korbi wa usto awomen bilana ukani mana te titik nina katia salbe raya nagina wa ubewi nama nasa sarauna
una kisahun nyeso kawingeri dina kisah yuswadi tekanan au kemana dan kadari datu zemi ida pamilia di marawa ayara dia mau dem harakata habunu ya lumangkana manisana muruna kakasian nana deto imam harakata budak tanagi di mestianan tidak ini pagayoni si kotarima amor budak kena minum budak kau di sana kompenala de sorotan utusan nausi di demonte haji abdul rahmana pamili di patuana malola kegayawon kadarakan dedeyai sorotan nama amor sana usi di demonte ya inusi de tujali ila pamili dari yang kanan ayunan itu sapintar ngayenem wow irari kakena puman samarani kore ibunet kaya rina usade peneta seorang halo bata ka halo bata halo bata bakal makan aku ya sulutan naka katemyo yan
benda bumi ka dua di tamu di kau mau mata benda di betul berani apa ngeri akan naik berdiri bertakang ia berdiri karama itan berdiri tadi aku tahu berdiri nana mau depan kaya Raya dona kamai kai ratang kuau mau pakarana pengu tahu ulah dena nama kabu mana usada lagi kadire ngata tawa katara jengiana Indonesia tanudi edu bai lagi bai panorungan kata kuni yo gede isa pada patang rasa mana lagu pada hari ko ka berde ko ya mani daren ni yana upama ka tiba kadu bu sudah tidak apa ya karena dikadu beberapa berotasa ya rupiah lagi tahu betapa ini amai pemaka bida rasa kemani muda dina opa dari kau makuda pakararo asayana kadu sultan kegaba unga amaka buku apa mandaka lagi sosakana na beyoki ada ide ya akan dosa tarik di bawah mana di panah dia koma ide anak apa ini di dana pakala dan tangkai oh bagi saiman to wa au ina una de maroa ina wa urisa di de apa dari rusa de ka na na kena usai mantawa ino manu tatalu de na de dinan apa patang na ikau usai mantawa ina berurus kita usaha de na ide de nasuluta sodota panorongena sahara kata ureka bergura soki tata suma de ka buku yeso buwa suami sarasan ayo de tonaraha ka bergura susi kuwe suami ta opa maka pendewa dengan apoteri rosadi besok kandera nabi ngoso satu sensa utu na musuh sama puruna tigo dia baraila iduda iya nabi Indonesia tahu jika dia baraila sama umat nabi dan kanu terkesati kesani debu arasana ubi beyaku lama dikarkati dengan obat deramu dunia kali siaikan Eno au na au sagi sa kita ido ai dia bu suau ya putari irusadi panama rosa arau ka ani ke mama soro tanaka gede yo toda made ke mato ka sembena dia ruani anak ado pindu sampenan dia mana ya panana tidak ikaso putari rosa de tibuno panama ko bidang apa oba ini muda satawa tibuno panama ko kagi sa batu nama bebenada bena potare rusa ini terpian papi akatir aku namu ado te yana kagi sosakana sarabu ragu nama dia naka ada bau surga ini sejeka kedempeng Garo dusena ate di kakak tawan ya itu mahali ya suka dupi dusa penedeka daya au seka ko maka bibira raguna kagi sosaka kana de nara yang nasa tambayo aku rasa ya aku sangsara apa yang tahu ka ai benar yang disapa nama nae berkurasa pesinang masuk suruh angka sabar kurang mona akan ke potare rusati dena ditani de kapena amai kabe dia iya ina urusane de makasih rakana koko nana de goyang besakan ike usaha potare rusati de kanate di kakatawan kenangan ada kan ino kabe pikirku pada pintu sampenan kaki dia berkena buah sini susah pinipis ina omang ada
tuna tendo manga beina isa isa kuda atuna ai kesoa kau dia bupatan ka pena ose kami petas tu isa dua tendo pak ayah kesoa akan adika maka berdia ayah arenia na ayah begene gagen kage de suba kita amai ko babene tanda antai pengaruh apa tari rusalindo sekai dunia naik na obat Putari Rosalia berkedua yang aku adu pada malamku saya ada air dauna dunia roda tundukna inosi kalau pindu wali mana maka betutup di kudo pada amaku kau dari bau mana dia mana ya tua tanda nadi maka berbubiya bersekasi yo setada di kudu panang mangkona kenal panang mangko ayah ibu nak terumur kana itu tahu dia na masyarakat mata tua duita kapas urang nanti sumarada ibu udah di matuna ibu tutu bagade da aku berkubiya pada da kubiya nak kewing nak reka ado putere usah ende na kata tapi risa mau mamuda tapi iris nama mani kesaja berkaso dikade beberapa yang ada masih sampai kakak si masih kalau pindu dia buka pulika maka terdomi kinan kesana usaha bendo mahami bidang atau pakai naga kena sakit tahu di dunia maka berusaha kau tak kaki saya Iman to na kiara na ko ubo o panama anak ya ka iya tua kana pitiro maka dia pama kira suka to pindu saya begini sudutan sa ulu ika ino wa pitiro mendagi dia magi sinar to kuna dename o maka tutu ke ko para saja ina tidak ayat tero no tauna dia karaturan mendagi dia tengah na tara tengah da aku mampu tutu beda mampu sede imo tenang ayat pitiro iya dikau sepekan dua kamu pindu sampai negati dia mana ati tingkah katawan baada enang dia kado kesati gunung panai mangkoso kado pindu sampai ke dari rumah tasone dimakan dia ke aperai ko iya nana sekaya dengan urunah lagi gawan na kona biara kono makan eno si kado pindu aso beradu 20 ama berberi dan akan nana eno si Rosalinda aso berawadu 20 ama dia ko dan saat tahuna di kami yang terkapar kamu makai dia tuna potari ini mau saya ade ende na au naka aradia au makulo kulu au ibu kamakasi kamu dawasa nama nake nana ade dari poliana ina opana makuwa pakai baya kowa panama nana pakalaka pudina ubasiru salide mai pitama poro tianga susuku dana aru damasia maida pinagiri ayaridu sadara di mana besidas mana para ka ini papayu lo besaka la iyane makatanda dia dane dada dua potare usadi kesaku kamu kara agika suku ulai lamme aduh ka ibu benar akan kali de muda sapa wai de nakirayana si pemane si
semang agayon na mamuda pakairanon na inodiyo talo di kainira dayan ta katete mudurano na maakatang taki mamuda pakaran di gaman adi bibaya kapag masa kalau diusaha pengennya di dewa denai berada inang dia pada riang nak ikan ikut bertaruh kau bermaya seru gedungan ubi beratakan nama muda pakaran sarana seperti bayan apa perbedaan kalau diusaha pengennya ubah kamu karang dia tidak sesuatu yang pakaran itu saya Lara air daw saan kadean rarana kuau tereru sane demakana ananaga ubasi erusa adide na sugera pakai mukana sakana mampu sita buda ina opana mako indo babi dana tahu de buda sangat tahu ka ibu benaya kaden usali matowa ina ubasi kadu pindu kesika buda di saya di gunung ayo norana kai si pangara na soberati bayani ada waktu berado pada dia kena ina budena panganga aku mati kepina dina nako dina so waduh tanah anu dia anake sorotan saruno ikadie kuma pengunutan sarobe langka akan ake mamuda pakairano daka upama gono teku nama penggudau tadina nama kampu umako maka pipirara adunana mau eta sakit yang maka pipira udah saka peribenganian kalau pintu sapendeke mamuda pakaran ayah pipiran ada peribengaso maka dana bodo budaka dikabu mati bebana dikabu sukiri iso dikabu sukiri nganaka apa beda tokokan akan lulu saja umat berada adaka mereka bagia odia kena dia paria kena iun kupung mampu dengan eka isaya ko sakuda adu dendam dua ka anak ko baku bakado ko pandiko dia naka mati ore dirago sadi tiana apa tahu ka umaka di belakang dia manguda pakaran tapi dia saku sekaka akan itu terkudukan di muda saat tahun udi kapan penuh betapa pakaran sara tahun jangan akan sekana bibi jadi kekana jangan kau seru mana pakka pakaran itu saya pasang ya rai dawang tadi eso sekarang au uban tak pedana au yang samunga saya sayu tidak tahu bahwa itu dan mana tiada kado pidusa apa dia tinggi mana usai mantua ina papa sepena akan dongaka dia disebut dan ada kalau dia solo tasa aku tuh ayahku buku sabuda corona kado pidusa apa dia ayo nanti karena itu do di mata dia ope tanakan dia beterona buau tumaan tu suau apa buau kurang semana buau pada rekona dikade bering bengaso kalau pintu sampai terona karena api kakak beteko maida bina di kalau pia kada tu juga di mana patera di kalau makari beke kalau pintu sampai dia bawa tanah ide edo adik satanan tahanan usah pergi begua beberapa orang mau udah pakaran di imam mati kan imam ya orang ini muda sangat tahu mah udi kumpul kepikiran ke kubu nurut uber irang keruang ini benar-benar kuku dan saja uang sintana nama peseru nama keriakan nana mau deh Arai do na idura dia muda amanika dia ide nai
na si kadi yo maura apa ini mana itu ukuna apa kadi ini mah berung berkena berdina bosu gedunga petari nusa ide ayah dia membuka pintu ayah manis pintu ayah pintu manene burana aida pemida berkasau mana ina ayah dua budi bedian seyane maka sapulu masuk nama kasih masuk mana wadana ayah lu bersusu kau ada di muda saat tahun berbegu kanu sama orang ini oka bedeng bersakara kenakaran udara ada tanah di borang kapota KPK di kola anak berdika yo tawe rumah no kang beyo ka wa basi kado pinuna pengkara awaku manggen ka dibesel maya akan ka au ke bedatang ka beko buku mano ka beyo ina umah ada tenang bergaya kirana ina no ka kenaya umau tiko ke iran namae ai ngana ada kupa mana seruge ai dude tulo kumana ai dude nanurahanna ai dude udah saat ini ngaruh ke menage mantona jago ngasiruga coba buka karo semua kata waduh norasa buke kado pidu ka ubasi kado pidu mate kata wani wadu ketudu gebidika umatu juga bidena boleh berkata iya sani si purina yang aku piturina mentau mengami bidang atau kaki ya sonji mati mampu mati idinain umani berlirana muatana gilirana ditau berenggu yang kabetan mare waharaka dua ketika tahu sumanga untuk sarana anak orang nendiran apa isu sambil rubi darah utasan kusenga ide udah turaya ada ni yang kairi disusuri dan tiga ngedena di pama ko di rana ide nabla amanna oh kataran ide ada sakal dia ada kubuah ide namo segetada ayat di pantara sekadar di mata usah dipakan dulu rakodo dagu gelusa apa pantage denadeka di besar nang ada kapai kaji dipikir sudu mata gendengna ayam masua iran bau masih ruah kenapa umutas saya ganai masae pau mutam dari kairigi kunada anir kabuta iya kade dan maka ubudaya ya agena amai kaniya ide pakadana tadi wa maka unusana usai mantua ika ayah pipi rekuna bupedaya na kesudu matara gendengna gitu na air ikan senuau kesino uta oh mendagi kesuruau suau mau suruau segembeta detak suau robo kira wa aku saya padu doka de asuru tahu kau ki berata kesudu kata wa norana de padu nanu kasate kata de bentukan uraka teruntas sore nak aku nawa ureka dia maya tong begana betul tasau budawan nak babu budawan ka di papa nawi dana tinggi na batatu ka bau pemara ka adana potare rosa dinda apa nama kusarana usai matua inau barakani saleh mana pesede nana pesede kalau pintu sapanya jauh bahkan diri nau bahkan dua sa apa tagena kita ngakakirang dini pamana ini ketua ini kedeng lupa kata rupa kebesaran sangat dini udah sangat tahu kan jika berpenutulan visual kapok imang udah pakai anuna udah berpenutulan kata pakai yang iya aku sih tinggal lupa ini bunga berkasa deh betul mak dunia nado putare usai
Adena isuwa kakeki iro Puau tare irusa adida Penteru denasa Gerara terkeyana Kara digeru kebitana Kaya dupe kesusuna Kapung berdinga iranasa Kaya pintu manisa Pintu wabara manisa Pintu wali pendetu Ati gunung panamako Kali ya peseratan Berde peseki iranika Ibu peka deko betul Mangkedani yang kata Umana unga Nara pisagara geraka Peke unga kumata nama Kuyana nirana Budi peketau kalian pendedu timbegana di sumati timbeguna ina una so walau tanana kanu au niana pemana ai ino au pemana kalu pikirin kona sai mantu ina apakah diurin ko denda ko mangami bidang atau sama ngapira kasuda mangan makasada tanah sodotan saat urika ai kadi mangan sakat kumani model kau saya nak tiran so benar dari rangka dikiran itu to benar amaya mai kakuana bowita sakit tuwi putari rusadiga isena di buku ronau bener matoman ayah kasa berpana iteno ibu tuh saya dapi denana budak pasir mau so budak pakai ranona nang ino pemana ika uga pemangga to mana pengguna pasirana pengguna pasir mau si udah pakai ranona ayah rano burungan itu juga serka jadi kenal serka pun kali masa abu deka dulu serka saja jadi akar ragena mau deh pakai ai beno dasaan na ai di dala aku saabna rada dengan ai du dabi ya tua tade o benar tu dah tahu tade bidang atau somanga ono saira nauna pakasade dia wiku mana tariti kagi katawan ta ayar pakam beyoka sopada nena podi nama akas nata ritiba dia rabu gau rina umaka nurana apai kami derana bangun soto bersadana mana ingedena pamuna sopati sadana mana ingedena apai kami derana mama budu satano adu tano pendabu upata dabu besar isa kanona tanowangi dana pagenaya kapu iso dia dena to segesa lupa utoa arabe ikan dua dabu ye manga de to ora no kia di buku kamu kamu saka olo nana ikata no dabu ina umanga ulur ayah buku de sudah kada sopa utan ada sumaya mata doa putari rusadi dena mereka biderana paka uke sadi yogi tamana padu ke sana hukuman hakam beyo kena budu dano bangsa asada sedaku bersana paka adona neyo kota mana enu dosana tare de umarang denaka aniraka betaya taku wami de atoke tamana besairang kali di muda satau ada minyak kapung ni besairang bersako mata pengapo anak kaki ya sosok kado pa budi pengang pagi kado pengang pagi komai dan pintar di dana para perlah keseku subuh katawa honor somia kakurang ini yang kaperapata manguda pakaran dia ipeng kami dan kamu perlu susu dan lagu buayo masa tak bertemu di sana tahu pendirian manguda pakaran nanti kau bergerak au saya ni lai ta ai ku ka bende ai peke pita au di mali dang ku nu ku akala buena mana pe ma kate ni nyawau ka iseno te kana katia saberaya samana sasaruna ya nabi ke saroda ega ka ku so sampai reko sampai meni parong beko taya do
mangku sulimo kupu kapuru anda debu dia nasa ruasa dan debu kedera utara dia nade dadaku amai kami derana nama ngani bidang atau naki masa anirana wami tidak atau sabenara tutu dana tanda umang kama udah pakai ranana amai kali biru na ayam teru irana bidang kapota kiri de iraka puutangge Akai pangan namo dena sodo tanah au minuse haji rumarapa di mana dukuna amaku boleh dian na ayah iya lagi bepanoro benana ayah dada bekanu kasulo tasaka duluina kemudian maralakon ipada dak kirana mangawono sarana kana beda bekuru sudu kata itu Noraka ubahira jero aido dama apung Rai besono oru au la de irana au kagi pare aduna nau dirna masara dirulai kai dia ino kano bidu sapeda ina orang ada to suwa ko ina taman kumahara para maniso lebena kusuma ude kakasen de ada panna paman ko bitu ada na berde ko banga belu ubena saya sa dia dan nei au sampai anak suram kamani sesasai dabar kan Buku nih, yang akan PP kau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuning kuku Allah kasut kalaunawan mamapapadin mamanas tading kadana salam akalilintad nagu kaderayo-rayo aginan soropau kapipi aginawan na gusto dir ginagu kaburakat ginansu salama sindeu parateyo mga muslim kaya pininabiyo ya panabiyarakan wakali padet unagu padiyo diterakkan wala-wala mitiar dia iya medilang bagong kali ning lupa tapto ng panganuran sa ina pemana sulutan sa hagung ya si Dewa Oh, ayah dina kipitua kalarakan na suka kenegani yoko ni nangaragin dengan sang kuana sarya tu istawaratu maka pengguna ko na isa yung minagagaw na pananadin maniyang ko na mapaguli ng suri kang ginawa inagawa sa sagiyan na so kay isaw bangsa si Sengranaw. Sa ino ko na haji umara sa tanap kanurubin sa Bulacan na tama na po nilang yan na haji siti sumaya buya na biya kanurubin na sa Bulacan wadi mo pumana di kalakidir ko kay pumagulaw lang ko sulo po di mo na bangan sa niyo na makanggay kanwari na nagunap yan yung rakan kakapudin kumambuwa kastuber na migay ako kasterakan baya-baya nang kuna mga ulamaya na manananggaw lubos na mga ustadi ayunan dito sa Pilintangan ayaw
budakan bisa tilana upawing nasukad ng tanway sa isang. Kamataan din na binaraw di buka maragina kaya pang tonirak naging kaya loksak na si dito imam sa Bulacan. Tamanat ko lang yan na giratan to bitun na si Patri Mambor sa Bulacan na maraganagan din uban yung sa ikamasa iso Patri Rosalin de Montia dididik na pangan de gumarandeng ayat pamana mataan ada ko kandirino na sulutan sa San Jose di Montia si Haji Abdurrahman pamili di Patuan na niya pamikira na gugudi naman ni kaya pamangis hindi gudi gagu kadero pang katanapatan na galing baw na ubarak ka ng isa bapa nandun dia kumarawing baling paasas nang nabarak na kating-kating saginan dini mata na da ku kandiray na Patri Rosalin de Montiari midik na pangande gumarandeng sa tiga kena kalopin dunat tamadakin pakaran no pinayatakan saya sudah laku sebasagan. Maulana Muhammad Nabi Rasul
sai ko pasi kena sao mana suami kira minggu ada anian stoi ini sao kayak tay bapak dulu mana mai mampu kamdori sawah tuai dinaran derai dingai ya soka pipi gen enawa kayo pa mikira wa no Pai dem tadi karo buku na kumang paranisan dia dua dunia kaya lai dunia anadi tahu ke tata pakanai sai derun tai nuau kedai Tayo namu wataru nuadim nakai suami rakat mai dia kalau pindu naruh kami sipo sakai
minggina belakang kason saya kia dibudin setahun salah besairan kaya kampung waurana wadi bekau desan saya kaya nemang ini desa koran nasa karana wasamana demalokuna buruna ya wisulu garing ngakabuluana sama-sama ginau Tuan sarawatana sangkorana sarana wadi wasapagene kurang timsawal irang sayunan tona sokini sendirian makai kede malaya watawatan yunan munapikirainan patamu sarana wapagana yang marong madin digine dia peyegen Naden di mambau kalina namia kaya pangarawoman Wau tare sitiaina kasubari samarogu namia ipun adisadam Alo au iya ayapi Ado amirong papakana ayami akan dangu beri torong rudawana bikuin jamagen di ayake apa yang mau bertahan tidak nami akai setare kono saragi lain begini nasam kalme kapulan apa yang asubari sama gendi soken sendiri saraka tabuya bau ayapia dengedeno butawana kalina namia kaise tere ikowana pedinunde rasana bakulen marang kowa maka pegudia siap ko maka panuruwen natia saira ilom kana dia kodus 20 ayang dan lawan sawalawa maka adila kuasa ini sendiri sang kaya kata yang dia dekas sumagain kaya sesole dia elu belum sasairan nabula wastu maduena di tomang susawira wa husinta sobudem na urisubu kaya manina kaya kasumasan sabaka ko patawiro na sayami arena ya agisiaina rostigem enian sadia para alusuan kagui berasa senang kagui sanongan sayami semporenang nagaria bulakana aya pamana inna aya pipikirin ko padi bakao ya saya nak iya pengampo ngapilipin ubangin jirain lo ngakaegi yang benar akapopen nabi iya desa sapono abualo warijuna di pagude saudo waloko aulo wow saya pandai aku bina sasokeni sendirian Loaya aing de palaya mangana kiat tamana pengampung Pilipinas pagana iruna lusto lagi aing dayan ako masa nabi pune tanto kapegude siak ko maga sagu pakapono abu limase etisa piele peaina sadi paganu hadir di tinahin palayamun yesi pala o pengampo awa Pilipina isa porina angku dia na poporati tubuta usai na tuintinai na palayan beranggai ayaka padel mangku tuwala bumiliyon na muslim ay sa Pilipina semen naunggo
santo telopolo lima ingede ya kialung ko mga panurunan dari benar mampu ikat telopolo aku isa berurang beragam apa genai piagi dia ni karena bulan pekenam usai mangkawaya nabi tuan sabulaka anak ya lehi muden saya tawagin ya nako saya lagi nangamatan tawa kasanen samuna inumani tenungan nagiri agurakan sakomuna alungana patapan urugan nanggiring parawanan alungana tingagina senama tinggalana usai mangkawaya nawalupan urugan nangakagian india kon nangowangin di deto asiang kade sagara pula desa ingarana patogina maraya gengarana masalindo ikira ipem sagara tenaya paganayuruna lade santa marian ayakala lembugin lade solo tananane lade santa marian ekadua ayini ade sanna museidiem mante ayakala lembugin salade solo tananan sanna museidiem mante aki raji abdurrahman Ameni di pakuana di tenun samara giena wastu betedeto upangatan samana kekade sama korokan na bogi sulutan sanna usti di lemonte manulawa ayuna mastakawa maruyod halang asigo busang mi pendulu na yang kanana pemananan hazi budularam haeng ada yang menesanari so amadian sainan ini sakana di nakadenia ni muagonem sakama itu ini di pananan ini rumbala denian hadina gumaka kapangade man ubenian maju so ini sogo kita berpandukan waga makanan upemanan sana de sorotan nain sana usai di dalam teh napa kene isrende ya ni naya kataloi dia dinami kewayan ayah kala lembeng sana de sorotan sami kewayan minum go negara nesa beradi ya kala lembeng aku sorotan sabulakan ino sede tawolo wa pamide mirato pamide ran ha sorotan dia nagari ya bonakan pakaano nak saara katahabun ya kala lembeng aku sorotan panorugenan ala katabulan ino se ajiru mara pamili manalokon ditenung sama naga kagiri ya benaran dilangeni pagayon kadera begeem ya naina hadisitis kumaya pamili manalokon beia labi panurungan sana gere aburakan lagi dira bina segita dina kapapagi medira kagi suderade Nade solotanan nana panurugen sahara kata bulakan inuse inazin ya marana inu mandi tenuma kakagieria benar uninangana bentoga beuna dera detai segala bisindo ya de dia patara di maka sokeni sendiri nak yang muda dan yang nadia nak kau desana dari solotana dengan arah kata baguno ya inosideto alana di tenung sama ureg kagi ya benar kami dia manse
sokeni sendem Agiayen naswika papain dinaswika main adila balaga tasaya kalan berkola dubari ala bisa nagaria bulakan ini siulam beri kami lisar pada sama muka marah di tenung sama gerak sokeni sendiri ini kami kuain dari petarapan dia kalian berngom surutan sapandi ya ino sedikit tua usai kasopami dia apel sopami dia peneta sokeni sendiri sana geri abu kawin ayah kalian berngom surutan sabu kawin ini penderai surutan sakalam peta tema sampurna misurutan sagaraya ayah kalian berngom misurutan sagaraya ayah sokeni sendem ya nina ya pikir kau mau dia kalau pindo bako dia marang ko masawa di bapu desana ko someni ge mango dia kakaran kaki kasamasana sabab kata wiruna aya ini kali mod bentuk wasi dem ibereta komini dia tu kuing jami kali kamaran dan di kukur mate nama lewana dadaga malanga sawu magen kaki dia benerai mestidan diken kau manira pasri mangan anganira lagi mandi ngado kusina magen aku ambere mangapang tanira nina yang panganakam peserta dibudirode ngapamede de ye pantara pamedia soratan no manite no makaya dairi ketua salada muslim apir sana usidi lemuntia nagari abudakan ayah sudah tu imam budakan amin bawa di tenong semarang lagi ria winara pagalo angko kita belegawang okurangan dawa kemana nangi gusetan dia rodi begini samarino nak kemana sama sawkat dilangi di pagayuni dari bayi inuraya kami dia anggote kami di rumah dia kami di mana gentala sapot dari mamor na gere bom ola kan na tawa pini sini nak yang uladanian dia na kamatan tawa nuna ram awatnya siap dulu kawara kami di Sulaimah ya sudah tu kali sana dia gulakan sesali dewanian laji haji akal madhaji manan Salotana sampurna sabulakana Buwai sama muka maraguni nana bentog Buwana dura detai segala bisi dewa di tenong sama reg Pakara rekenak naki bentogi diatong Kalmala pamilya zamana Salotana delu mangkog Nagari ya bulaukan namanuna Awawna bentugani irondeng ditenong sama kami dia marum sudah to amang desana geria bulaka kagi nama sudah to lambung membekas kama masa ironado tinggal beni sila gusode se dia nanti beganumpang kade to lambung mamba Pemeriksaan pamurah kawisaran winu dia matawa sadirambai Manisa gede-gede nasuk ini sende Iya nakika bentuk geni waketau Ditenong sama rege sepamilia dira selalu tanah amat kunding Nagere
isa komangana kagusarana dewi pangatani yadi sapamelian apa keira sisodua hutananoni istana gereya bulakan diena nakamatan kau kibintu nakam raya bintu gidetu amin kami dia komelinga sisodutana di gereya bulakan ina dumani naiken Magari dia pamili saripadi sorotana mamor nagari abulakan napu iniksakande ade mentogi mupaini sapamilia pakira pamili saripadi sorotana naroma pensanagari abulakan diri bidurai inon Togi abdullah kami dia berbengguau lagi sanggopanan sana geria mudahkan Pokeni sendiri yang tidak didetonora panas ke familia untong Istorotan naga usara kata bulakan inoroni yang ditai narani nahiasin Istorotan naga usara kagega usani yang kapekatan sama nana kakedir sama penirina Lagna okino Orang ninanonina kuidep kemana kolang wamangain Nabaya labisara kapahulakan akiyamu Desanakan akagiya kopaganay Dimi paganuna ibaya labiya panoruganan Harakapabulakan ayigira kilalaan Haji siti sumayan Ditenong samaraga pamili mana loko nadilangi ni pagayunik Mentugi haji umar Pamili mana loko na sorotan na panuruganan Harakapabulakan arkiran sotoruganan Taparbanira besar Diikukur mata nama lewan Nagalalaga malangas parorangan Ay kaso kini dintang Keadian sama saya ini Mentau wadi sini bereten Piati sinu merah Naditin waungan Nesa Marag kagioto minan nagro Sawadeng makor Agnaino mahong orang ka Kagira giria benara Sawadeng Karena berdiri tinungai naswapana minumbo Inumelu mangkulu buka kagiriam Abuna gradi pekeangan budawa Nari keketimbul mengurai Lagi di haji umaran Lagi pagayoni haji siti somayang Ia nama sebuah ia berida belum Simpan para nakang dikai pangangan demu Makar kowe Makayu ustana buah Mabintat korong komang Kagiya besanian Sorotan berden Adia pingguan Tamunya sapu Iberaim Maadina kaparana Soteni sedina Nulena Geram Awak mesti beri Nuram malam Sepamilia musada Dubaya nonni Nagare abulakana Manona pendideura Wistoki norakana Kamili lima poro Ayah sobai sebuang Lagakan nana Sinai dia Pamili di batuan Biar makin tabulakan minum bawa diri pendirai Nuna bentuk gani iman Ayah pamili Jamam Lanudi ngaberian lagi ya Agawas sana gari yang mulakan lagi Sopa gari bentuk gani Ayah sopa
pamilya paisana dudento abegi nagerinya buan maulakan nakagir niya di nakaya pepulong mudiran masalo pudini ko prabingin sebo lalukan nagien nakamatan to nakasena kena pemani solo pudini naguso pangatani aya ko pemanuri lagu amin dia kusara kata habunoi ubami dirainu na ubami titari berasa ya mau namidera kadari itu alana sopangiliya anto awana kamiliya gon lebih magang kowe makala bororannya maka aku bisa langos tabekate kula udah pakara beria sanggup palet lama doa itu ulang kayak gini kanan awak mana nak kayak dari itu alan inorwan dari kami akan palenam paparina apa pembini yang umi akan pula berdekai dira pepuling we gaya lesya nan akila tenan tanai dalam kepakanan awak mana nan kadari itu alana dira mini gili di widin pepaka bubuna dira mini tanana berduka apa ibu bulu saka pergi ngadi rusara kata habunoe pemelo kanian ide iruna kapera agati kanana au kuma anana nakibento ide to kanana mai kamagi ni dipugayuna yona usaha pasatamu ki dipugayuna yona ne pupula desa tamu ke bentogi ide to au ala ni na ube akan tagsadi ti dipustu usurutan enak pula di semua dia takaya yang lagi enak berteriti bulan nian semoga isarakan lo pemisaratan yang okai tahu mensakang kanoliki bulu pula lagi dia masaran nak kemana nangis urutan saya wow no yang tahu nak dia kam dia seorang lupa tahu ayah ini dah tahu asal aku surina yang
kini nemu bensa jadi mesti langa dirakakan di dia yang ngamangin nono dikarang misa kusan saberata are marah orang isu sango gaun nasa kapanan asara kaya panini aku segede wasanian bisa madak laga tawa bisa pupu ingin dena dikali kewan mandem bekamain tara kapula kapuna rege kanaka kapelinding kanian kanana wa pemananan mentogi ditua wala na pangide oman sehingga manona puya mentogi ai kamarauning pamedi pam angga ditenu samara pamedi manandokon ayah sokamu betasana gare udah bintas tanah narawasari genase yari denapon be adukana nau kumanana nesi detok kabutan arata tamu yari langi ini pagayo awuni bentogi roka kaya imaya sepamelia pakarari kenak ngilewek bentogi kairawin sepamili apina wasorotan nama amor narakata haguno ya dilangini pagayone dari berisaya layak pamili taron tawan nasok ini sendirian nananan keman kabisara jamila sopamili imaraga wakamedero dia muda umanu ngala diradia muda harakata agun kali nangini pagayuna pangatani bullawan Kata
pemanana kebito ide tu jamila pamedia di marlo ya radi amode sama ina soki misinian saya ko peman kode sona wa bentuk ni zabarilla familia nagadi na famili wati sita sidia tua mau den haraka tabun wai kau ni telutam hari dua na ko peman den ai sorang wai ben este ay ora mi de iman to aku miyam bunga renau ia betusa semani sulutana panoro wa ugenan sahara kata budak kana tama kulina dia lagi panoro genan sahara kata budak kana dewa pamili di patoan ada sorotan nanasan mesti di monte adi di pasar salongan saya
sorotan naderin bang arah kapabulakan awa mindirain nabina sodi keangen manunak nugaya unabuto gideto alno ya kami di makam ram kata sorotan sanur saguraya inomanitenongam kadari dia tualau kakagiriyam abuna raumaninya nakalse mga pangataniya na mangundim to kadaram tawatu bentogan ay nama murang kaleso umigay na garos na mabubugar kanan awak pulamanan na desorotanan sana denoras tagaray inusidato alo pamili makarampat na manuna pagagam ayaw nagaya budul zadil pamilia ampas kaya sokabugatan sana denoras tagarawan mantagakan gedaya nadia budul zadil sopamilia ampau kaya sokabugatan sana denoras tagaray ay isako awumulon Muhammad pepangatan sama nak kadir sama porong sokeni seni nak yang unalani ane pakairi nak kiladi gede toka sanwa pamilia soletan sidia to amamu desa norasa garaim isako pendiduna isama muka maraga dan diga tutolon ngomong bentaan konia kabeda-bedam ayako pemanu sulang wa mana berika wa minderain sila dino awurham hanefa haziye mana binaino manitinungal Baia dia melasara kata bula kanadilang ini pagayon mentogani nasarina pamilia bili ito wasun oleh siya idin tesala dan urasagaray lagi dan diragna sagita di tenong nakapapuli medina kaino di keumbu wisido bainauraman pada bagia dia menasar kata bulakan dia nak masuk gaya piaki dindingin aku pagalongan merah makomi dia tisala dumadong natin dia ria benar mapakaya betunta malulawa maluna masakawa marulu dia melangasi ubusan di pendulu na ina gopi dewan togi na nilangin pagayune kaliato inasare kami dia gini tua sola presidin ada noras tagaraya dia na masode ato bio toan sawo ayo lamu abusani yang akagi dia itian agina kasai dulu agi yang sabunga mana misela kasa saling diwana kena tai pilih dewoile nele tandi yang kanan kenam asari nasokeni sindigire nakimetogi suraide pamilia nakakau napakalunin anak nakibentogi suraide pamilia nakakau bagia kabugatan sanur sagarai ini penderai nuna manuna pugaya woin togi ruhaina so pamilia agile so pamilia togi na nasudira gen abayo kistimanya na pakaire na kemtogani juaira so pamilia guru so pamilia na sokeni sedigien na ko apamanduden na idi mangare to awara kaebo o kawe ka windirai mon di kapano godiko solo godini una saya mau na mider gede kadari de to kamal so pamilia samanda ya so pamilia ben
laulange ya inuman ditinu kala dukuris imam araka tabuka ya sultana dalo umang tua usabuna kana minum go bisa ko pendida gunagi nang sodito pagalong ako kita badagawang okurangan na opemana lenan ay samalanga sian tangan na diteruang na samaragaman na pugayaroin kada tua wagi asenwara supameliya mangko wapamoya dideto kaya den susang kopan sara katabuka wem kirim dengan abai sambela satang gere angauline sadiwa yara pao malano kakagian hilangian abeto gani palima sepamiliar ramu ausa abulul rakaman ayabri sampurna sara katabuka wem mangisa tawana kadin mati ya kakagian hilangian abeto umari sepamilia anura pamili magudara lalu sorotan abadi sarata utyabuang kaya nami kuliya di Fatima ya pamili makarambon sepamilia dan kau ada dua yang agar wasara kata buka gulim yenang kona soberin inoman itenungan aku di kedarului kakagiaria benar aku bisa tenai titi mensadeto imang abento gerian demi pendera inune bento gijiarilla pamilia alila ngaso pamilia kuwa ubebegia dia menelam arakata buka wina mangan pamilia istirahat pamilia mo usama ya romakan sana geria kawin isako pendideruna betrogakan di dia adi sandi ayadi dia inuman diete hano ngala di sandi pamilia lando sepamilia tidak ditenong nagaraga sorotan nadai dia mauda harakata buka wika uban sitareng berak ubamin gerak hey now na bento gani muali pala sepamilia dia wow dia ya beriam aladi akan organ sana geria bukawe si masampore lagi betul kimai mauna sepamilia dewi sepamilia ayah deto abadi sana geria bukawe sokene sendi dia naki yang ulana ni anak kaki mi aurayo kusolo odin ini auna kusopangapani aurau pamela dia tom siang kadang segera kudanya saingan apa kogina emam araya di sini buaretan masaro koni mantunai no kungado pindua tamati pakarai noy pakai datane yoang kaya pakasari ini dulu kolanget deni yang kamagawana ini dulu kolopanai sakode makara kadem sopata sifat ya ini dua udon kon palauna isakade pangarauna tipasan sokaroden dia mamundi pendena aya bumi karo sombawakan walden asale di sangona kuna bitano wade mailo pia kalaya kadina nade kuya gaino mi ada
luar sapagani kusura kakaputulika wala maditulan Yamangin mamsu wadiya gusto mandi kama pakabun sari Ay budaya ninaili pagudi lumpal Sopito wa para manis Sopito wa manisan lagi cabitu nang desa Pelukam tanah inaino kone mga honor Ubaderahin Muda kalau piduna pakatan tuan iyo kupito wakala bida tamago patarin Ame tangi derana lagu pengamadi ngopongo kapung gigina waler Gue neko pagana yakian dito wada mesayang dia dunia dan tauna aku koman Ini panolong iya sok ini pantong yang gula dunia bidano Antona aku kumani ini pagadi Tama tunai mana berkarung gerak Ya ino auna dua kata Awur kata tawani dua peman Ayah ini kali muadi susi yang kaudin sana Gerak Ya ino kuani datu agulan Pamelia bunan Ya ina ya dine soso lautan Ay saraka ayang Amono yodeng tua wau di sana sila dia yunan dia to Pinintangan wau warimau se Bengai sari manu kau simben Ya makan dirain kadede orang ni si mau dia lepakam Marano au nade topa orang kuno apa nama Yang kau desa nala desa rotan nasar kata kalau peta Ayo ansi de to anu waras dia tainu mandi tinua Ye dia deso dia to kala na pamri Jika pagusada ume Nangowano pagatawu disera mau pareka madayuna magulus kapapagine dirasara katakalong pet Pakairiegen Ninalakuna kebentogi sumaida Pamili di mayam Pamili madam wali Sama buka magagari no beriyalade beriyalabilaw kaumani anak kasani mga pangatanian bisagala bisinuna manundi untuk kaderami dedera betogani lagi beriyalabe harakatakan pita ilusehisoam yeela pameni di maya unasokeni senielian mentogi inurvana Terima musyarakata kalong kita Isamampu kamar Kapan di dewaran tidak dibuemine Adina bentuk gimina salam
pakan karano aninam panopo galuni isa pagalungan aminar ayaw tawakan de kaniyo malake tiyay lalaki asal kadaniyo magalo padari mga tinangkan makatanong amaramanay kekeden kagiyang oray na maingkom wow amaya lalagi ruas kalinde pakagala na kani wow kande song sadinida ibu masapurina kubiup eto makudini iyanen Guys, ano kayo sulod? Ano kaki radio mo doon? Anda si Sulutan. Ito lagi saya kaya sa inumunong mga dato ang isang kanungan ang manabay yan rin hindi ako sa kanungan ng pintuan ayan na muli kung kanungan pintuan nasunod sa pagkuligan niyo kung sari at taon na lagakan makapunggula lang ito na isa irin na gagawin ng pananalig sa wadang mga niya nakatarang itong paano kung pumagulaw-laan na kanakusulong po yung kalaubang sa niyo na paglipor ka lang para niya mapagulong kayo isa-isa ubang isa wadang niya nakatarang itong paano kung pumagulaw-laan na kanakusulong po yung ubang sa niyo na may tarong itong pirong po na isang kayo isa-isa ubang isa sa ilaran na udah ka naman pikira sa lutan panurungan na sa arakatabuda ka na sa bikang ginawa na ubani mo pa sa sira ka nakatingkapi na maragaragan din na iya sa lutan na sa aguliban yung kama sa isong kaluping sa panidabag ng arumapat sa ating sa kanakang kumusunod laban yung balitang sa wasalam Betul kan? Awa
na itang ko raw kay ako pamado din suwaw sinipado ang adungan awa murado dunia ya kadang na inaw mga dito sa patapalawa matay kaya susudi ino patay ng sama kaadang bermina kaabe bugibe ito na ini dewa anako o naayaya o pitaya anako rasa nakaisa sa pangmorea naay anak ko kanya ralamong bawang amani kama ola tu sana dengan gila adiaw api de ko maburu suwa malamada suwa de mata gitu bangakati de irang pasana isuwa made asa ini pa airan sao makatodam sarapat ubatan ako doa sana kadia awaya piyai pikiran ku nama pakai pene ada kena kuasa kodo aku tidak atanane ineda aira benasok ya penadi nama ada tupurano aku nakal kau mengada tuturano mapaka pedih kena kali ayah yang ku pitu amin betong ini ya awakadin sadunia tanah kedirul aida adna gua apa gua nuna pun mai damane au kari aina ya binai kapke itu so ora aire na una osmado mala duna burona gua so awodo nata manasa maridena nabupin disadina adida tawo nanai kapie ito so ora ae na wa audio asapa nai nato iye Pai no namo rasa benamia masira antaya patai adi semua utowe tande nama arabu nabi bau nadu benamin Biaya sakakali mapapaya dikapal kadipatan awas dibuang pudusian nainan unirai kenapa ayam aku patah di dalam mau saya kasuh umai
Aduh, suhu pagi
đi cả nghĩa đâu lòng tại nay núa ban đưa đi đang ai đi sụt ổ mình tu ba đi buông đau nó cả nghĩa đi tê pa di marusi ngao di marusi ai papa ya da basira nami nama sapu pune au de mabu au ra inu na sa papa pai de na ase isodo tana Sarabay tabuwa Olay kananay Nupal Yamidramal Pupulad Paku Awino sidito Mungina Ditami Dawa Duao Bantawi Hadinati Beginan Kuwa Song Daya Tawa Sau Karau Mau Beriau Ayanur Ine Ini Pianua Nadi Pandere Ai no na no su pa mi ya ba to ku ye na ji na du ka dia mi ra ka da nan ka au ai pan de pa ti u ma pa ka pe de ba sa si sultan amora Tanggia ni dada bayi sana kutina gana ni pendua-dua ai rapat darana Karap penetian kumiakan benda-benda sultan adi dau bagi pagi inada ai dau bagi doa si sultan ma amor kuau pagi kita Kerau sudah tua Perudina di panderai Au di pandua dua pamilita wane Ai una kapa amilita rotawana di Doa ane dangai disuruh tabentuk anisaima Kau di mampu au sadoman kamalage aidamai Agis nande tarai tingaran saino kuona paluge Ai ko awasi gitu awamau sarapata aguni au di padua na di pandante ai no na ira tanto betu na ada suci ai dana du buti setara biada besiran au gina sualu dan naino kaye ami
ai ro pakara ri kayan ko pun kisolo tayo sang kay lo ao petana kadya mi padu nami nam padana o mapaka penadakan pidto rasai dia takau saku pagariku apa media ide itu kailan sampai terwawa baya bunai nukari bidar oh purna suau kadir kupudio wow nakata nakai kun saka penai de mai te saladi baya labi sarata dupit au dimi puradu due na dimi pete are ai beraro si bai sohai da malewa na ye lai la pa mi di ma ya tong tan de au pa mi di ma wa ni di mi pe duo aduau kau masa kau nama ayon sami pe duo daune ai ana gua aku buanu na sasi putari mamur awar ta pa lopit kau bari inde ai no na siang tua tande nasbai no hai na kakaya di kebirau kumai dan napinagi au pagi dia yata manu awai sapu pure nai mana ino supani dia udah doa bedulle ai makakaya na masira na kumai dan napagadilan au bagya mi buala tayo dirinare ikale dai ku nan aku nakahidung ko sa dalibe iye lai biai sarapa tu palu pid kau penami dalam be au di mi pandu adu ayu seibe yo to ayak papantan na dunia saya nama kakaknya pural nama ku kairia punan kaya penganu nai dia pe atar napa ami pite dan nai sapu pure ai mai birai paru pun napa dia Ibrahim au saka juda madu ku kade dia mude saya tahu nak tanah
Jadi paruna pantatana karaya
Lại cô áo ai đâu
On abya isi tinur sana bukan dia sana di daya. Inawa ini dabab tuwir kali tadu kau bapa dami dalam be. Kapapat tagana inang lagi di kumparau sudah saling di dalam di pendua-dua. Obahin panadana kagi ada di dapat pemenang gederan. Kalau piye dua usai. Ay na usap na den aire doktor sanara ang ubwa ay kay doe pun datau marma pakapunda kana au irani kakana perman samarane ikore ay buon kana ma apagura sao ni patari ang usay ay nadiru nama pangumina sumamuda pakarana au pagori ay pagwa pidu ka antana nay manuna mangadeto antano kamasa ilu isuli muka padi tidak pakam belum dirare kuning ayo ngak kita pae irae isado sandabar kain bede pada menabak tanaman bagian sa dunia na sampai sa anuman amori. Itu magudaula anak-anakku suruh kuliu bangsa ni wala mga pipi ataw. Meron nga tayo tayo. Mataan na sulutan na ubara ka na siya na alam ataw sa marika ay daw na sumusudang mo na hindi ka lang isap na gugin nutuk ko na paawin niya ng mga raga gusto mga muda. Kape. Ko naman bukag tuwas sa anyong siin nag-iisuan mo yun na akyada yung nasi ko pagkukungan tungan na mga dapat para na dari pangin do na ulang wa mga raga abarat tayo mga yaga na ay nauna pendumas sunga bendaw sa ini arang natin na ada lendegang buutuh aman agang sa naktuwe mo na ada kapag hindi na pakana makapito malikin na ulang wa mga raga kapakan derai na putrero salin din aniya pangikira na supang mula na saranaw so ande makapulo sa pada na sairano na mangudo kalupin tusokian hindi ginawa ini na dikatalang buyugan ka ini titay sa nakita so iliyanan duman uta kapunari gana so ikan ginawa ina ayap mana ada na kapakan derai na maaray ayon ang adat to sa tanga pilita nami apa mikirang na uba sono kasulikan giginawa sa ingideranaw na uba rakan nami panaragit pukuna moria tahun ini fight then fight usulan waba iya kapangingaran ako tunggayog panginigan sa pagayatan ko sinisulan na naka inukunan ilalaga ay puot na sa isa na taman mga sasapulo na isa-isa mo tuwa po na niya na sa batanon na rin pamang niya si ko alaw taana aso aramula
aking naman tanong sa Marumaraya kanagani ako lagi timos suara ang makapanggulan ko na isa iroy nagagaw na pananadun ang mabadabada siya ko na isulikat giginawa inaman silsidiya na sukay isa o patutunang pumanurang sa katingin na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, tadan, ay! Yang
rasa putih Tene corona bagi Aminje dari kondari terdepan Maha tidak Mana upamana Nana batang kasopine Mamuring taha ini Dia derol masih yuka Munapi keirana ni betara Amingat Munamina kalida Munamma Munamma Usalam
Tanah ini dengan berat,
Di ma foro di ko di pagina
kadu pintu orang nak di kapanu apa punya
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Pada
Para
sabi na matamalan sa sarabi.
iya pendengan anak umangan di sodoran nama udah kaparan saya mah iya dikira bagus beneran nah udah rakyat itu dari mantu wayang wirani kan mana ada ngayon ada dosa tanah tindakan kira pagi beneran karena tahu si bina hari sebenarnya ada papangan ini ada kami ya Lapsung yan, mambu, lapsung. Ada
suka wanan suri bedang redang kaben sedepan tampang ini pegitan bidang mau dekado pintu jawab mengulang kaya bumi ada ketinggian yang benar yang kamu depan yang budi pamahan temia rupiah beryoga gereja kerja tinggi yang benar yang tarik tiba bau beryoga pakar Indonesia ayo sokene semua takut nanti nama hari Nado bede iya iya nade mado to bahe no binya kadang buka soke tak kepidian na tegu mantara mau dekado pidu usai makoro hari jauh naya mandu na inao mana ada to pendangkan tapi desa sekarang suwi-suwi di depan dari katian nanti ini mana dia hidup berata yang mati wow ready aku saja uang saya itu
dulu masuk ore na beroro urang sekira kena bisa apa beratayo namanya gedan dene di kumarau ayo kadamu saene aku mau kae sama panawatan mana ayo pagani kodana kunena kudena pale numa ena dalu pagani koba atamu kunana nana mana de to beni yo to de mane putere rosati de pagani ni yo kunati ya de mundeni lana soke de rotan nakabena rede namamu de kadu pindo akhirnya amina tatap tuliin amata anabena dokadela kiye ade odade suwa taye nana nakata Bye.
minum bebersariya adena pikirian dengan kaguda berkekabukan diri itu kenapa mudakan biduna kata yang pengertian bukan kasudnya dengan pengertian kata nama panggeriku sumberana nama doanya maafi
gede min bisa gede dua jangan iya sendiri sama ya si wow nak jadi nasam
pemberat ini mau dekat pintu hanya pikiran karena udah tadi nakara tadi ku berau tu di dalam berudah di apa atani dulu tekan sumber yang namanya gedung satu mana yang kasih makanan mana dan ini bunga awak kalian hidup ikama atane panah awasan tanah dagang genani dadaku padaku surina imang dekat putih dekat amari yenani imam tanah peda maria kainwa obedian manaya Putri Rosalin din nadikan na pengandang. Tekinian takwid. Kabo pia panabat tuman na tuliko panak pana amya lulun na mataan na di kumattagan din na uli kumitin to sa rabaw aron po dahil na. Serata pembayan aku dadak perlopa kutuyan kanon isa awang mata ini pangerangan koso dua katawa keborong dinakeun kasih lain wa
kado pindutan maka pemundura bangun tengkorak dari berani nangkan ini pino ngawakan pemandangan aku inarina akan nana sumado yang ulangnya pendem dia keomangan dan domana kuletingan berada pengayu bernikah pesini udah usang sapi kira marah mikir dah ini kapan apita kok disuruh tanari mana sowi kamu udah tadi dan kata wani ari bentaku sipa mande rumah are patese dan supa mande patah rumah nu sare anak sapu dili damare rupa nu den suka dia sampai rezeki ini purna mana iri na bendo kapan rangani nyata habis somadan den mangu de kado pindu maka panu bukan satu toko amarang tak bener kadok kemak perlu nunggu iyo jadi yang pikir aku tak kono ngabinani ngakiroi kamana dia soting dia yang tahu kan Waina beliau tu dengan kepada ria dan ada kubuminya negatif dia di mana ia mau dapatkan dari bila tahu kasar dia dulu bisa tahu nak tahu angko mau dekado pindu kapung tidak kawan dia minggu dia setawan pahami dia tuan pamisi dewi kerja kanan tidak tahu ada pada keliran ada waktu bendera di dunia betul bersumur ini aku mati muda aku dia si patang kode na ada kami penipu doa kesini ada na bayo ko pake tong benda ya kamu di ko bibiru masa hidup pagi sopadi mengawa bibiru mati yang kamu de kado pindu na oso bino munde ya wi penjuru ko warna eketero betabur ni padang asomu beiri ni betangsa Ore bersomada karena sompuso sida pada imare ni aman ni tiap pada karena dina opa itu na mare kasayangan ni pada ya pindu na isara kuri ni pa karena kamu tak ina boya kasombe hidup mali dina keengana ya soterana di Oba kamu nari bersasade deparkin pendang wate kau tiris dia dinanta dunia kesadar ni nyotoro wando namo mana tua usai tua ia tigu hidup nasi kesasada manta kau tenari samita mati pegaya waktu singundo dunia kau pepe mana ni tapi napu jaga aku dekado pintu hidup api keretore kau sudah pansin regeni aman ini tiap orang ari oh nama pada mana kati usai dia jauh nama pian
danda pakahum bagi sampai aku dekat pindo saja berada tanah kane kana masuk den gua pandu di mengarang panas anda dunia aku kasih nala de sinar kasih nala sinar apa nasi gaya mata si gaya apa nasi bangudu nau mama de tu abang de kado pindo kau kedang
tak pagari ko pa nama kandura asar dia bendera kinau manai ade tua nandu ko ada jawan apa nama datang kau boyok di di balam padi kau pagi
mapian Abiya minaya onan nanapagay ko Mapakaan na kanadi ikaliw Isaw igira akilay Kadaan na umangudeng Aduaw pitu Yaw amayin mo lang Pindo saya ko pagidaya ikatay mataragi di na makausan zaman na pandisari di ay lalaw na re kapag pinutulan ay tamakiyan di rago si titi na lupa o di kumasampore na ko putumang kay niyan ay lupa diri ikumulay pag-pagay ya ini panolong nabitan adep oh iya pangatay pakanan nanarusa di dalam panamani paka kaya katumataya di ko pakisan sambarasa pinagdarama ko kakisa sakit sengerin itu maguyon dua makabun kasai di para pipidero terus nade nai tengah buru oh minta para ini kobong now pemana pia kata ya tanya ai kana sapa de kam jika dilarang na apa geria kana nama udah kalupin mangulah buang musik tidak tak pendek dan desa aku orang piakan kubuna kaki besar dia itu makado kupakara minta dia nasu supagerikan sempare sepale bergerak muda ada dia bisa dia kagariku magbiya dinami kuwa binere dia dulu adik nak adik dah orang yang adik dah aku nak tak nunggu bisunya wa ada aku beda ayam kamu dekado pindo manu lang sana hidup separi ko oh sampai dengan suara tanah kabuau betul ipa ada papi oh santangani iyo nawadakkan pemana mutanakan yuman umama de atoa ikira pagi de kodo tanpa nuru genana di komi duwe di komi dera inon saya medem bersulingai iyan berlari aku tak apa di komi duwe lo kali seiti pada waktu di mana ada aku nada aku naina masuk
tanah unau kan pemana ukan orang apa ini kita mau ini nak benar sama papaya kawan-kawan sida dan mau de kado pindo tidak mama cuma ini yang kosong nara pusang semua pukorona dara korakan oi kana tegu de rai di kata roto pasumpa de kedu tu ini wataku sahade kahai gira susana kawe di pendulu naakan itu saya kenal no soli pa ada soli pa para komo ai pigi lemia ai yang tanah ini mana ono sarana ai rabi kuna anak kiri beruna maka sasata akan adilina